guys sa paano mag dark mode sa messenger nyo, yung messenger nyo na magbablock siya lahat. So first, update nyo muna yung messenger nyo sa App Store or sa Play Store. Update nyo lang siya guys. Then second, hanapin nyo yung sarili nyo, tapos mag-send kayo ng emoji na yung half moon. So hanapin natin yung half moon. Hanapin natin guys. So, ayan. So ayun. Hindi pala ito, yung pala isa. Ito. So click nyo lang yan, half moon na yan. Tapos makikita nyo sa taas, dark mode. Try it in settings. So i-click nyo yan, try it in settings. Then on nyo yung dark mode. Ayun, naka-black na. So yun lang guys ang pag dark mode ng messenger nyo. Thank you for watching, and don't forget to subscribe for more videos, tutorial and tips.